जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो वो किस बात की अलामत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। दोस्तों, चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है, बल्कि चींटी के नाम से पूरी एक सूरत अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई, यानी सूरह नमल। याद रहे कि नमल चींटी को कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जिस घर में चींटियां होती हैं ना, तो उस घर के लोग अमूमन उन चींटियों की वजह से परेशान होते हैं और तरह तरह के टोटके जो है ना उनको भगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि घर से चींटियों को भगाया जा सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने जा रहा हूं जिस घर से चींटियां निकलना बंद नहीं होती। यह हकीकत जानने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाएगी और दोस्ती में बदल जाएगी। यह हकीकत जानने के बाद आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, मैं आपको उस घर की भी हकीकत बताता हूं जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो। लेकिन पहले आपको चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूं। कहते एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह की कुदरत के नज़ारे जो है ना फरमा रहे थे, तो देखा एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना रिस्क था। वो एक खुराक को दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चींटी आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते अपनी रफ्तार से चलते हुए दरिया के किनारे जा पहुंची। उस दौरान एक अजीब वाकया पेश आया। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुद अपनी आंखों से देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया, उसने फिर मुंह खोला और चींटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था, रिस्क था। जब उसके मुंह में जो क्या वापस आई तो उसके मुंह में नहीं है। दोस्तों, जैसा कि पहला भी आपको मैं बता चुका हूं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद सबसे 1-to-1 टॉक किया करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब फरमाया और पूछा, मामला क्या है, तुम क्या कर रही हो? अब तुम्हें मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? तो चींटी कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, इस समुंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है और उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसे मुकाम से पैदा किया है कि वो वहां से निकल नहीं सकता, वो उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर डिटेल कर रखा है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं। कादर मुतलिक ने इस मेंढक को डिटेल कर रखा है। मेंढक रोजाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के पास जाता है। वो मेंढक अपना मुंह पत्थर के सुराख पर रख देता है, मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। वो दाना जो मेरे मुंह में रोजाना होता है, वो अनाज मैं उसके पास रख देती हूँ और ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर लेके आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कभी कोई गुफ्तगू कन्वर्सेशन सुनी है? तो चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ऐ वो ज़ात जिसने समुंदर की गहराई में उस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं बुलाया, अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को भी मत भूलना। प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, ये था वाकया चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब हम आपको चींटी का एक और दिलचस्प वाकया भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि घर में चींटियों का मुसलसल निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुन लीजिए कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चींटियां निकलना बंद ना हो तो इस बात की निशानी है कि वहाँ रिस्क की वुसअत फरावानी है। मेरी बहनें और मेरे भाई, अब ये खुद सोच लीजिए कि हमारे घरों में मौजूद चींटियां हमारे बारे में क्या कहती हैं, लेकिन अफसोस कि हम उनको भगाने के चक्रों में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चींटियां ख़त्म हो जाएं। तो खुदारा दस्तबस्ता गुजारिश है, ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर की रिस्क की फरावानी की वजह है और अपने हिस्से की रिस्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए चाहिए आपको कि चींटियों को ख़तरनाक तरह की अद्वियात के साथ तल्फ ना किया जाए, बल्कि ये तो आपकी रिस्क की फरावानी की जानिब इशारा करती है। उनको देखकर उनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, उनको मारना भी
نہیں چاہیے۔ تو پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ نے گھر میں چیونٹی کی موجودگی کے حوالے سے یہ دلچسپ حقیقت جان لی ہے۔ چلیے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیونٹی کا واقعہ بھی سناتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل سے ان کا جب گزر ہوا جہاں چیونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا کہ جاؤ اور اپنے بلوں سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں رون ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چیونٹی کا نام ہرمس تھا، یہ بنو شبان کے قبیلے سے تھی اور لنگڑی بھی تھی، اور اس لنگڑی کو خوف ہوا کہ کہیں روندی نہ جاؤں، مطلب کچلی نہ جاؤں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آئی، اور اسی وقت اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع عطا فرما جو تو نے مجھ پر الہام کیے، انعام کیے، مثلا چرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دینا، اس نے شکر ادا کیا۔ نیز جو نعمتیں تو نے میرے والدین کے اوپر کی ہیں وہ مسلمان مومن ہوئے اور وغیرہ وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو، اور میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ کو اس چیونٹیوں کی ادا بہت پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چیونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت اور چیونٹی کا تذکرہ اپنے مبارک کتاب قرآن پاک سورہ نمل کی صورت میں بیان فرمایا، اور اس چیونٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں سورہ نمل کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیونٹی کا تذکرہ بھی کتابوں میں موجود ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے تو دیکھے کہ ایک چیونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو we will die، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ دعا اس چیونٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں اناؤنسمنٹ کی کہ لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے تم پانی پلائے گئے ہو۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہیں، اللہ کو پکارتی ہیں، لیکن افسوس آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، اب سب خسارے میں ہے۔ پیارے دوستو، ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اس دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے جس کے گھر میں چیونٹیاں نکلتی ہیں اور ان کو تلف کرنے کے طرح طرح کے ٹوٹکے استعمال کرتا ہے، اور تمام بہنوں کو اور تمام مائیں جو بیٹیاں گھر میں رہتی ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ کے کچن میں، آپ کے صحن میں، آپ کے گھر میں کوئی چیونٹی کہیں سے بھی نکل آتی ہے تو اس کی قدر کیا کریں، اس کو آٹا ڈال دیا کریں، اس کو کوئی میٹھی چیز ڈال دیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔